السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله نخصصو لا كوريكسيون دو لا ديداكتيك دو فرونسي. نحاول إن شاء الله يعني نعطيكم الطريقة ديال التعامل مع الأسئلة. دونك الهدف هنا هو كيفاش نتعاملو مع السؤال. نبداو على بركة الله. En quatrième année de l'enseignement primaire, le thème de la cinquième unité didactique s'intitule La forêt. L'activité de grammaire programmée pour les semaines 1 et 2 de cette unité a pour l'objet l'étude les compléments du verbe, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Donc l'activité de la grammaire qui trace le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le support voilà est proposé pour l'étude de ce fait de langue. Dans la forêt, Samira regarde les oiseaux. Son frère Amin parle à son camarade Mounir. Après, les trois enfants prennent des photos au milieu des arbres. Voilà le support. Voilà. 1. Planifie cette activité de grammaire selon les consignes suivantes. Planifier, donc نقدروا نديرو فيش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة. Voilà. 1. Définir l'objectif d'apprentissage. donc نطلب من نحددوا الهدف التعلمي. donc نحاولوا نصيغوا هدف اللي هو بسيط. لو كومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت أول مرة كيتعرفوا عليه لي زابرونون ديال الكاتريام اني. donc reconnaître les compléments du verbe, savoir les compléments du verbe. donc يعني avec هذا le verbe خصو يكون à l'infinitif يعني ما مصرفش. distinguer يميز بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. utiliser le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. donc الأهداف كاملة صحيحة. identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. voilà. donc définir l'objectif طالبين منا هدف تعلمي واحد. donc نديرو واحد نديرو جوج شي حاجة اللي تكون بسيطة. 1 2 mentionner la durée et le nombre de séances. donc déjà يعني في début عطاونا واحد المعلومة. donc l'activité de grammaire programmée pour les semaines 1 et 2. donc عندنا 2 séances. كل سيمين فيها حصة. séance هما الحصص. قلنا الوقت. donc كل حصة فيها 30 دقيقة. donc voilà. بالنسبة للسيونس قلنا عندنا 2 séances. الأسبوع الأول حصة والأسبوع الثاني حصة. المدة ديال كل حصة 30 دقيقة. 1 3 formuler à partir du support proposé au moins 9 questions et ou consignes pour l'apprenant et l'apprenante à découvrir le fait de langue. donc طلبي منا يعني نطرحو 9 ديال الأسئلة أو تعليمات. donc طرحو دي كيسيون اللي هما سامبل. combien y a-t-il de phrases. donc l'apprenant ديال 4e année déjà تعرف على les phrases. déjà قرا le complément le groupe nominal sujet le groupe verbal. déjà تعرف على le verbe. نقولو مثلا relève les phrases dans le texte. souligne ou bien j'entoure les verbes trouvés dans le texte. je souligne le groupe nominal sujet d'un trait et de trait le groupe verbal. voilà la question qui est bzaf. que regarde Samira. voilà. à qui parle Amin. dans la première phrase où se trouve le groupe de mots les oiseaux. يعني الكلمة les oiseaux. voilà إلا رجعنا support. voilà les oiseaux. واش كتوجد après le verbe ou bien avant le verbe. voilà هذا هو المقصود بها. peut-on supprimer ce groupe de mots. نقدروا اننا نسوبريميو les oiseaux. donc Samira regarde ونحبسو. à quoi donc ce groupe de mots sert-il. لين كيصلح donc كيكون يعني c'est un complément هو اللي كيتم المعنى ديال la phrase. Samira regarde quoi. regarde les oiseaux. comment l'appelle-t-on. voilà c'est un complément d'objet direct. 8 dans la deuxième phrase où se trouve le groupe de mots à son camarade Mounir. est-ce que ce groupe de mots lié directement au verbe. donc il a رجعنا un support. pour la première phrase كنلاحظوا بأن يعني les oiseaux liés directement مباشرة يعني attaché avec le verbe. à l'inverse بالنسبة ل Amin parle à son camarade Mounir. parle. voilà son camarade Mounir. donc كاين بيناتهم la préposition à. voilà. donc des questions نحاولوا des questions اللي يكونوا بساط.
Dans la deuxième phrase, où se trouve le groupe de mots à son camarade Mounir? La question 9, est-ce que ce groupe de mots lié directement au verbe كما قلنا من قبل؟ Donc la question numéro 10, peut-on supprimer ce groupe de mots? نقدروا نمسحوا هذا le groupe de mots. La question numéro 11, à quoi donc ce groupe de mots sert-il? Comment l'appelle-t-on? Voilà, تا هو يعني كيكمل المعنى ديال الفراز ديال الفيرب. Comment l'appelle-t-on? C'est un complément d'objet indirect. Donc اللي مطلوب منا 9 questions, donc نلتزموا ب 9 questions. دونك هادو هما لي كيسيون. كاين لي كيسيون اي سؤال كيصب في تحقيق يعني الهدف دونك مقبول. La question 1.4, indiquer la règle grammaticale à faire déduire et retenir par les apprenants et les apprenantes. Voilà, هنا كنحاول يعني نانفيتي لي زابرونون دونك à formuler la règle. دونك هما اللي يتوصلوا لهاد لا ريغل هذا بالطرق الخاصة ديالهم، يعني كنانفيتيهم باغ دي كيسيون. لو كومبليمون دو فيرب et mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Donc, يقدر يكون كلمة، يقدر يكون groupe de mots. Voilà, qui complète le verbe. Il y a deux compléments de verbe. Donc voilà, complément d'objet direct qui m'a place directement après le verbe et répondre à la question qui, donc quoi. Voilà, complément d'objet indirect. Voilà. est lié au verbe par préposition à, de, au, du. Elle répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Voilà. 1.5. Proposer trois exercices en rapport avec le thème de l'unité didactique, l'aphorie. Donc, نعطيو ثلاثة les exercices. Donc, des exercices les كونوا simples, des phrases les هما بساطين بزاف. Exercice 1, je souligne le complément d'objet direct. Voilà, comme vous voyez. Donc, 3 exemples de paraka. L'exercice numéro 2, je souligne le complément d'objet indirect. La même chose. L'exercice numéro 3, je remets les mots en ordre pour construire des phrases. Et je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. هنا يعني يرتب من بعد يوضع السطر على le complément d'objet direct. ou bien إلا كان le complément d'objet indirect donc يدور عليه. donc يقدر يكون هنا مثلا exercice A سلبي سام، يقدر يكون مثلا وضع علامة، يقدر يكون مثلا complété par un complément soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. donc كاين لي exercice اللي هما يعني كتيرين. دونك اي اكزرسيس نحطو اكزرسيس اللي هو ساهل دونك وكيصب في لوبجيكتيف ديالنا. Donc 2, lors de l'évaluation de cette activité de grammaire, vous constatez que des apprenantes et des apprenants éprouvent des difficultés à identifier les compléments. Donc هنا يعني في l'évaluation, la séance d'évaluation يعني لاحظنا بأن يعني les apprenants يعني المتعلمين عندهم des difficultés à identifier le complément du verbe, complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, et à distinguer l'un de l'autre dans des phrases données. Donc 2.1, proposer 2 activités pour remédier à cette difficulté. donc خصنا واحد يعني أنشطة ديال الدعم لمعالجة هاد الصعوبات. Voilà. L'activité 1, je relève dans le texte le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et j'écris les dans le tableau ci-dessus. دونك هنا نقدروا نكتبوا تكست اللي هو سامبل، نقدروا ما نكتبوش تكست مهم، كنعطيو اشاره فوالا لاكتيفيتي اللي غنخدم بها لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت. هنا نستخرجوا لي كومبليمون، نوضعوا كومبليمون دوبجي ديريكت في هاد لاكاز. بالنسبه لاكتيفيتي 2 جو كوش لي كاز دي فراز كي كونتين كومبليمون دوبجي انديريكت او بيان كومبليمون دوبجي ديريكت. فوالا لي كاز. دونك لا فراز اللي فيها الكومبليمون دوبجي ديريكت دونك ندير ليها علامة كروة. فوالا. دونك أي
نقولو دائما كيصوب تحقيق الهدف فهو مقبول. Voilà, il regarde des oiseaux. Badr aime les fleurs, pardon. Les associations pensent à la protection de la forêt. La question de 2. Montrez comment vous procéderez, pour mettre en œuvre chacune de ces deux activités de remédiation. Donc, أنا كيطلبوا منا يعني نحددو الطريقة كيفاش نديرو هاد الريميدياسيون. اكتيفيتي 1 دونك اول حاجه نحاولوا يعني هادشي هذا يعني يكون العمل اللي هو يعني عمل جماعي وفي مجموعات. نحاولوا اننا نانفيتيو لي زابرونون كي اون دي ديفيكولتي يقراو يعني الناس يفهموا لا كونسين. ايدونتيفي لي نومبر دو فراز دون لو تكست، يحددوا يعني عدد الجمل اللي كاينين في النص. دو كوا بارل لو تكست، دونك يحاولوا يفهموا النص. Que fait le chasseur dans la forêt, par exemple, selon le texte les DERS. Identifier les compléments de verbe. La même chose dans la première phrase. Quel est le groupe de mots placé après le verbe? Autant le supprimer, la même chose qui me donne le maqbel. Comment l'appelle-t-on? Voilà des questions faites le sens aidant. L'activité 2 se réalisera individuellement, donc l'activité نحاول نديروها يعني بشكل فردي. Les erreurs identifiées seront traitées et corrigées collectivement et individuellement. donc يعني الأخطاء اللي داروا المتعلمين نحاولوا أن نكتبهم في السبورة ونصحوهم جماعيا. faire lire et comprendre la consigne، ضروري أننا نحاولوا نتأكدوا أن المتعلمين يفهموا ما هو مطلوب منهم. faire réaliser l'activité individuellement. Donc, accompagner les apprenants en difficulté et identifier les erreurs. Donc, الهدف ديالنا هو الفئة المتعثرة. Les apprenants en difficulté. Voilà, من بعد يعني corriger les erreurs، ضروري نصحوا يعني الأخطاء. faire participer les apprenants en difficulté. نحاولوا أن ديك les apprenants en difficulté participer يعني يشاركوا معنا. Donc هو l'objectif ديالنا هو أننا نمينيميزيو النسبة ديال المتعلمين اللي مازال متمكنوش les compléments de verbe. Donc, من بعد évalue à l'aide des exercices précis ou bien à l'aide des ardoises ou bien des questions اللي هما يكونوا يعني محددين وموجودين لهاد الغرض هذا. وبالتوفيق للجميع.